ଏ ଭୋଳାଶଙ୍କର ନାଟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ହାତର ଆଶୀର୍ବାଦ କାଳିଟିଏ ଆଶା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଯାତ୍ରାରାଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ଆସନ୍ତା ରାତ୍ରି ପରିବେଷଣ କରିବ ତାନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ଏକ ନୂଆ ନାଟକ, ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସୁପର ହିଟ୍ ଯାତ୍ରା। तो हाथे লেখা সবু জীবনর যাত্রা, তো হাতে গড়ু তু ভাগু সম্পর্ক, তো হাতে লেখা সবু জীবনর যাত্রা, তো হাতে গড়ু তু ভাগু সম্পর্ক, সততা মালিক তু জান তু হর বাত তু, সততা মালিক তু জান তু হর বাত, কেতে में रही तू, केते में रही तू, केते में रहा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आसंता रात्र नाटक ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अरुण बारिक रचित तापस स्वाईको वरिष्ठ निर्देशनर आत्मस्वाक्षर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। यदि एडभान्स बुकिंग काउंटर नाटक परे परे आमर स्टाई काउंटर खोली दिबो, आपनर अग्रिम टिकेट स्टाई काउंटर नाटक परे परे पाई परिबे। आसंता रात्र नाटक ईश्वर अल्लाह तेरो नाम।